नमस्कार मु प्रभंजन त्रिपाठी आपण देखुं हालचाल 66 नवरंगपुर जिला आदिवासी अध्युषित अंचल जिला यही जिले में विभिन्न जाति विभिन्न गोत्र विभिन्न संप्रदाय लोक ये बास करती स्थान विशेष बेले बेले गुड़ा गंडगोल होता है बुझाणा भी होता है एतिके भितर पपड़ाहांडी ब्लॉक रो मैदलपुर अंचल आउली गाँ ये आउली गाँव जड़े व्यक्ति को निर्मम भाव में हत्या कर 14-15 जन मिसिकी हत्या करी अभियोग आसी आज एसपी ऑफिस नवरंगपुर आसतु आम सहित कथा हवा बुझा प्रकृत रहस्य कौन अच्छे आ भितर एवं से कौन कहते बर्तमान आम से जड़े व्यक्ति अच्छा जे कि सांगे आस 14-15 जन अभियोग देवाई निश्चित भाव में आज आम पचारा जे से आरक्षी अधिकारी पाखक आसछंती कारण कौन केबे ये घटना घटी मोर ना वासुदेव कुर्मी घर मोर घर आउली गाँ मैदलपुर पंचायत पापड़ाहांडी ब्लॉक। अच्छा कौन है जी आज्ञा 22 तारीख दिन आम गाँव तीर्नाथ नायक ताको निर्मम भावे हत्या करदेले गाँ दांडरे 15 जन है ठीक है कौन है आज्ञा त्रिनाथ कुर्मी नीलकंठ कुर्मी आउ मुकुंद कुर्मी मानस कुर्मी राहुल कुर्मी सुभद्रा जानी पवित्र जानी सुरेखा कुर्मी रीना कुर्मी आउ ब्रिसिंग माझी कौशल्या कुर्मी आउ जड़े प्रमिला कुर्मी एमती मिसिकी ना आज्ञा प्रसाद कुर्मी समस्ते मिसिकी निर्मम भावे माँ पुओ देखुथिबा सामनारे केते निर्दय भावे तार स्त्री गुहारी करुछि मध्य सुनिले नाही मारी चालुथिले मु मध्य केते बारण करुथिली मानले नाही केते धस्ता धस्ती हेकी भी छड़े देखलु आउ छाड़ले नहीं आज्ञा कमेंट मारा मरी है कि ना मारी देले आज्ञा खाली कमेंट मारे मरी है कि मारी देले। अच्छा पिलाटा केते बयसर पिलाटा आज्ञा 37-8 से भितर बा हेतला गुटे छुआ अछि 3 वर्ष तो वर्तमान ताकू कोन कले मारला पर छाड़ी देकी चली गले आमे थाना को गलु थाना रे रिपोर्ट देलु रिपोर्ट देबार सांग सांग से सीरियस हे गला पुलिस कर गाड़ी रे का आमे देले गाड़ी मेडिकल नेबा को मेडिकल नेला पर सीरियस हो गला पापड़ाहांडी नेबा कहले मैदलपुर छोट मेडिकलटा पापड़ाहांडी नियो कहले आनिकी आइबा भितरे रास्ता रे मरीगला पापड़ाहांडी पहुँचला डॉक्टर परीक्षा निरीक्षा करके मृत घोषणा करदेले। वर्तमान कौन चाहते आज्ञा से दंड विधान सरकार जहाँ अच्छी केस कला पर पुलिस रो कार्यक्रम कौन थिला कौन आज्ञा आमे 15 जनकर नारे लिखि कर देलु से माने एबे जाय 6 जन को रिफर फेरार फरवर्ड करिसंती आउ बलगा लोक को छाड़ी देइसंती स्त्री मानकर लेडीज कर ना नाही एफआर रे प्रथमे कहले 2 जनर ना देले भी आमे 200 जन को गिरफ करि पारबो बोली कहले एबे कहउछंती 10 जनर ना अछि बलगा लोक रो ना नाही आमे से मान को धरबो नाही एफआर कॉपी अछि आपन पारे सर अछि एफआर कॉपी रे से जो ना आपन मान जो ना लिखतिले से नाटा अछि सर तो निश्चित भाव रे जे रिपोर्ट लेखला हमर लेखक सी भी पातर अंतर करके आमको भुरते की लेखला ठीक से लेखुला आउ जेते बेले फोन गोटे कॉल आइला से सी रिपोर्ट टाको लेखि रखि दे कि अन्य गोटे लेखि देला आगे सी भितरे हमर केस रे से लेडीज पर ना लेखला नहीं तो वर्तमान आश्चर्य से एसपी ऑफिस को गुहारी करबा को जे दीर्घ 15 जनकर नाम से लेखा जाइथिला जो नाटा वर्तमान एफआईआर कॉपी ताको पाखरे अछि सही नाटारे से माने ताकू अरेस्ट करी नाहंती ताकू फॉरवर्ड करी नाहंती एमानकर अभियोग अछि तो आसंतु आमे ताकर स्त्री को सहित कथा बा ताकर स्त्री भी आछन एठी ताकर स्त्री सहित कथा बा आपन ना कोन मा मोर ना फुलमणि नायक केत दिन हला मार के 13 दिन हला जी 13 दिन हला तो कोन आपन आज आछती एसपी ऑफिस रे कोन जणाइबे आज थाना को अभियोग कलु 6 जन को फॉरवर्ड करले 2 जन लेडीज को धरिथिले तांको छाड़ी देले ये लेडीज मान ना कोन सुरेखा उरणा 2 जन को अरेस्ट करथिले तांको छाड़ी देले हां तापरे से मानन को धरंतु देखंतु ये छोट छुआ अच्छी मो पाखे यही छोट छुआ को बाप छेउंड कर 15 जन मिसिकी तो दुखर विषय निश्चित भाव में सरकार प्रशासन आपको नजर देवा पड़ो जे प्रकृत में न्याय आपको केमती मिल कि प्रकार भाव में न्याय मिल तो आम पाखे अन्य लोक मैंने अच्छा से आम पचार ना कौन बाबू आज्ञा मोर नाम ओम प्रकाश नायक तीर्नाथर बड़ भाई सर
ବଡ ଭାଇ ଆପଣ ହଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲେ? ସାର୍ ଯେତେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ନଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଳାହାଣ୍ଡି ପଟରୁ ସେମାନେ ଆଇଲେ ସାର୍ ମତେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବି ଓଭରଟେକ୍ କଲେ ସାର୍ ହଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିକରି ସେମାନେ ସାର୍ ତାର ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ମୋର ଭାଇକୁ ପୁରା 15 ଜଣ ମିଶିକରି ସାର୍ ତାକୁ ଲାତ ଗୋଇଠା ମାରିକରି ସାର୍ ମାରିଦେଲେ ସାର୍। କେମିତି ଶୁଣିଲେ ଖବର କେମିତି ଆସିଲେ ତା ପାଖକୁ? ସାର୍ ପରେ ସାର୍ ଭାଇ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆରି ଯୋଉ ଦେବୀଲାଲ କୁର୍ମୀ ମୋର ଭଣଜା କହିଲା ମୋର ମାମୁଁକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଫୋନ କରଲାଲୁ ଆଇଲି ସାର୍। ଆଇଲା ପରେ ବି ଥାନାରେ ବି ତାଙ୍କେ ସାର୍ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ମାରଲୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ମାରବା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କେ ଥାନାରେ ବି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ବଡ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭଁ ଭଁ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପାଣି ଗଡି ଯାଉଛି ଆଖିରୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବାକି ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ରହିଲା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ମୁଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ହଁ ହଁ ଯେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ତାର ସାନ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା? ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ମାରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ତାହେଲେ କଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନୁହଁ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରାପିଟାରେ ତ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୈଦଲପୁର ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲୁ 15 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ 15 ଜଣରୁ ଆଜିକାଲି କେସ୍ ତ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ହେଲା ସେତେବେଳେ 10 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଲେଖା ହେଲା ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଫଆଇଆରରେ ଯେତେ ଜଣ 10 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି 10 ଜଣକୁ ହିଁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଗିରଫ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଏସପି ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ କଣ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଗଜରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ତାପରେ 6 ଜଣ ଫରୱାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି 15 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏମିତିକି ଫାଶୀ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ନିଜର ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା 3 ଭାଇ ଭିତରୁ 2 ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଧବା ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଛୋଟ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଶିଶୁ ସେ ଶିଶୁ ଗୋଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66 ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66 ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ନମସ୍କାର।